Oh. Kawai, 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 kawai. Talay mo, talay, talay. Ah. Welcome to Palarumpang Barangay 2023. Michael. Hey. Gamay, gamay, gamay.
spectators. Oh. Ladies and gentlemen, let us welcome our participants, starting with the barangay officials, headed by Gil. Entering our premises is the mosquito category, starting with Carsada. Please fall in line, please. Now we have our senior team from Sitio Kipot. Entering is from Sitio Parao and followed by Sitio Nangka. May I request our distinguished guest, our barangay official, Honorable Kiliano Tabio and Council, to please be on the stage, please. We would like to acknowledge the presence of our dear barangay officials, headed by Honorable Kiliano Tabio. May I request the barangay officials to please come up on stage. Be seated. To the very active and dynamic SK Chairman, Honorable Admiral Dyer and his subordinate, Barangay Tano, to provide security at the same time conducted traffic during the parade. Our barangay headquarters, participants from the different teams of the Inter-Purok Basketball Tournament, members of the local job order workers, guests, friends, ladies and gentlemen, maayong hapon ka na itong tanan. Nayosay ako kanultiyon nga alam ito ko. Alone we can do little. Together we can do much. Sa atong pinulungan, buot pasabot nga, kung ang tao mag-inusara, gamay na iyahang mabuhat. Pero kung dagkan na magkayusa, dagkan sa na posibleng mabuhat. Now I am sharing this thought to you because I can see how united we are here in our barangay. At makita na ko ang teamwork sa usag-usag. To the members of the council, our very active SK Chairman and his subordinates. Sa atong lumulupyo ini sa barangay, our youth, and to everyone who are here, daghang salamat for showing your support at sa nagkaliukan din sa atong mahal na barangay. We are gathered here once again for a very important event. The opening of the Inter-City Basketball Tournament. Dili na libago sa atong barangay. Pero I know doing such activity will always bring excitement, not to just our youth, but to everyone here. And this activity will not only engage our youth to sports, but also encourage them the importance of healthy living away from any vices. Akong balik-balikon sa makadaghan, usa ka importante ang sports sa atong mga kabataan by sa pagsuporta sa nationwide campaign against the use of illegal drugs. That's why I am very much thankful to our very active chairman
and to the council for spearheading this activity. Dako ang among pagsuporta, pagsalig ining kaliukan, basta kini magdala o paglambo sa atong barangay o sa paglambo sa usa-usa. Again, thank you so much for celebrating here with us. Good day to all. Thank you so much, Honorable Captain Kiliano, for that heartwarming opening message. And now we would like to acknowledge the presence of our city sports coordinator and as well as the executive assistant for our Mayor Jose Pepe Orlino. Let us all welcome Ryan Banugod. Thank you so much sa ito ang pinahon ng kapitan sa Barangay Loca, Kapitan Tapio, sa itong mga barangay opisyales, sa itong SK Chairman, no? Si Sir Dael, o kaninyong tanan lumulupyo sa Barangay Loca, mga sports enthusiasts, mayong hapon. Mayong hapon! Ano ba? So, in behalf of our city mayor, Mayor Pepe Orlino, iya kong ipadala dinhi sa Barangay Loca para paghatag o suporta sa mga kalihukan sa natad sa sports. Ni ako to support the barangay officials, the SK officials sa paghatag o kalingawan kaninyo sa Barangay Locano. Kay 2 years tang walay kalingawan due to pandemic, unya karon nataga na gyud kay kayunan, no, to magpaugnat sa kusog. So rest assured, Barangay Loca, barangay officials, naa ang suporta ni Mayor Pepe Orlino sa natad sa paugnat sa kusog. So kaninyong tanan, daghang salamat ug mayong hapon kanato. Sir. And now we would like to hear another message from our active councilors, starting off with the only woman in the council, Honorable Nadina Lopez. A round of applause, please. Sa atong barangay Kapitan Kiliano Vitavio, sa ako mga kauban, sa atong bisita nga si Sir Ryan Banugod, sa atong mga gilikanan nga karon, ug labi na gyud sa atong mga players. Karon mao ray sugod sa atong summer basketball tournament. O ginaot paunta nga dula ra man ni wala ra tay singkil-singkil nga kay kuan ra man ni ato dula. So mao ray daghang salamat. Lopez. So, hangyo lang nato if naay mas curious sa tubangan, maminaw ka, kaya na sila mga message, mag-ipahatap ninyo ha. Ilong lang tao maminaw para mas natin masabday. So, at this point, let us hear a message from our councilor again, Honorable Saturnino Labe. A round of applause, please. Once again, may hapon ka natong tanan. Ilabi na sa atong bisita karon in the person of Mr. Ryan Banugod o atong maaptikon nga punong barangay the Honorable Kiliano B. Tabio o sa akong mga kauban sa buwan, barangay officials, BSWs, sa tanan nga niya karon may hapon pag-usap kaninyo. So ako lang minsay yang na ipaabot kaninyo isip na kini maong kalingawang gibugna sa atong SK Chairman Honorable Andrel B. Dael. Nanginaot ko nga kini unta nga maong kalihukan sa pagpaugnat sa kusog. Kini magahatag og dugang kusog ug kabaskog sa atong mga tagsa-tagsa kabanglawas nga hinaot paunta nga dili kita malulong sa mga masamang bisyo. So malingaw ta pinaagi sa dula. So pinaagi sa ginugda sa atong SK Chairman basta kayuan paabnat sa kusog.
go for the betterment sa atong mga players na kini magahatag kanila og kalingawan. So ako po gihapyo sa magkausa nga kita andam ta nga mudawat sa atong kapindiyon kung ugaling kita mapindi dili lang ta magugna og kasamo kay adunay panultiyon nga nagaingon, a good loser is really a winner after all. Thank you and good afternoon. So much, ever gorgeous Saturnino Labes. So mo to nakadungog mo nga dili dapat mag-away kay dula-dula rani. And now at this point of time, let us hear another message from Honorable Ricky Aranda. A round of applause, please. Ulat pa na, pasalamat sa Ginoo nga giatagan ang maayong panahon. So, bagong kinabuhi. Kanang hapon na, muna sugod sa lula nga gilugna rato ang SC Chairman Andel dahil pinapunta nga ganing lula kahatag na nato kadasi sa atong pagkatagsa, makapaundan sa kusog o makadikay ta sa mga nagawtang buhay. Pinapunta nga atin yung suportahan o nagpasalamat po ko sa mga kauban sa Barangay Council, pinaguluhan sa ato ang punong barangay Iliano Tabio o sa akong kaubanan konsyal. Sa ato pong bisita karon ang sports coordinator sa Tanan City, si Mr. Ryan Banogon, o sa SC Chairman, na siya sa dahil sa iyong mga SC members. Pinatutang sa kanunay atong suportahan ang sports kay kani kaayo ka natong ganan. Daghang salamat o may hapon. Thank you, Honorable Ricky Aranda. And now at this point, let us hear another message from Honorable Isagani Lopez. A round of applause, please. Bayong hapon tanan sa atong tanan. Sa mga kauban, kanod, DSW, o sa tanang nahariri. Pasensya na, lain akong uniform karon kay nadula po kong finish dari tanay. Na bago-bago rin po kong naabot. So, sa mga teams, as far as sport is concerned, atong dala-dala ang atuang pagka-sportsmanship. Kaya anang dapita, hapsay yun ang atuang padula. Basta atong batasanon ang maong pulong. O, mora na na. Dating salamat. Thank you, Honorable Isagani Lopez. And now at this point, let us all welcome Honorable Kevin Aba for his message. A round of applause, please. Ngayong hapon, dahil ka natin yung tanang. Labi na sa akong mga kauban gitawang din. Sa akong supporter na barangay captain, mga kagawal, Iliano Tabio. Usa sa Boss Ryan Banogon. Ngayong hapon. Atong iskip din man. Mika lang yun dahil. Maginawag ka doon nga. Ganyan akong kalingawan ka ron. Ma-apply o maginawag. Hindi lagi sa ko ninyo na kini ato doon ano na eh. Kung may mo, wala tayo may tabo na may mong haway. Maraming salamat. Thank you, Honorable Aba. And now, let us move to the second to the last muhatag og message. Honorable Jose Marino Sete. A round of applause, please. Sa akong mga kaubanan sa council, nagipaguluan sa atong abtikon na barangay captain Honorable Kiliano B. Tabio, o sa atong city sport coordinator Mr. Ryan Banogon, sa mga BHWs, Tanods, o sa mga aniak karon diri, especially sa atong mga players and different teams. May hapon ka na itong tanan. Ang ako ang ika-minsay sa mga players na usadaan ang disiplina sa atong kaugalingon. Na
ato yung likayan ka ng pag nga bingkil-bingkil kay mo ka na siya makahatag na o kasamo. O usa pa na parang hapsay o magbalampuson ang atong gipaigayon na Intersitio Summer Tournament. Husband ko, daghang salamat o maghapon ka na itong tanan. Thank you, Honorable Masete. And now let us not forget our active Councilor, Honorable Edwin Miraflor, to give his message. A round of applause, please. Away hapon kanatong tanan. Labi na sa akong kauban sa konsiyo, headed by Honorable Tiliano Pitapio, sa atong executive assistant, at the same time, sports coordinator, Mr. Ryan Banugot. At sa tanang participant sa atong Intersitio Tournament, basketball tournament, daghang salamat sa mga coaches nga participate sa ilang team. Hinaot paunta nga kaning atuang kalingawan, magpagbabaw ang kahapsay o kalinaw sa atong dula matagabi. Ug ako kapasalamat ko sa atong mga barangay tanod kinsa nagpatuman sa atong kahapsay o kalinaw pinhi sa atong barangay at sa atong BHW. Husband ko, bukuan mo, kuwan ako sa mga team nga kita malinaw na dyan ang atong ulo sa pagpadula. Daghang salamat o may hapon kanatong tanan. Honorable Miraflor. So now we are done with the messages from our distinguished guests and officials from our barangay. So now at this point of time, I call in Andre Padlan for the oath of sportsmanship. A round of applause, please. May I request everybody to please stand up for the oath of sportsmanship. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name, an athlete representing my team. State your team, Barangay Loca Intersitio Basketball Tournament 2023. Do hereby declare that I am amateur and do pledge myself to compete in the spirit of true sportsmanship. I further declare to abide by the rules of the games, to cheer and to accept defeat wholeheartedly, and to contribute my efforts to the success of the tournament. So help me God. Thank you so much, Andre Padlan, for that oath of sportsmanship. And now for the lighting of torch, let us call once again Andre Padlan to run for the lighting of church. May I call in the barangay officials to please be on the center of the gymnasium for the lighting of the church. Honorable Andrel Vindael for his message and declaration of the opening program. A round of applause, please. Dali mo lang tao. Mga bata. May hapon ka na itong tanan.
sa ato mga barangay officials headed ni Honorable Kiliano Tabio, very supportive. Kap, thank you kayo sa suporta. Sa atong guest, Mr. Ryan Banogon, sir, thank you kayo sa walay paglubad sa pagsuporta diri kanamo sa mga barangay, constituents, players. Good afternoon. Before I declare, sa ato mga batayon nga kamot tanan ug unsa inyo ang hangyo ug unsa ang makaya, iatag na ako tanan para lang malipay mo sa ato ang barangay na ipalayo mo sa mga illegal drugs. And kamo nga nagasuporta diri kanako, inaon dili mawala, dili mo mawadal mo pag-support diri kanako. Kanara, God bless. For sa atong tindog sa tanang alayon, so now I declare the Barangay Luka Intercitio Tournament 2023 is now open. Congratulations everyone! So our Intercitio Basketball Tournament 2023 is now officially open. So once again, palakpak ta! So now, this is the moment that you all have been waiting for. So ready na ba ang mga bata sa TikTok? Ready na? So atong awanan sa kumahangyo sa ta sa mga... Alam ko sa... So, ang atong judges, kaya ato ano pong barangay officials. Kailangan ninyo silang lingawon para makadaog mo. A round of applause, please. Giây phút em gặp anh là đã cảm thấy si tình, tình 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 đang đang líu, tình 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 đang đang đang. Giây phút
anxiety. Inspector Petroleum! Mahal ang gasolina. Mosquito category. Third placer goes to Team Langka. Second placer goes to Team Karsala. And the champion goes to Team Parao. Midget division. Third placer goes to Team Depot. Second placer goes to Team Parao. And champion
champion goes to Team Carsada. Under 21 category. Second placer goes to Team Bye Bye. Champion goes to Team Carsada. So kita-kits na tonight. Thank you and God bless. Okay, congratulations to all the winners. But before anything else, we would like to acknowledge all the people behind this successful event. Starting with the barangay official headed by Honorable Kiliano. Thank you for watching. Honorable Please subscribe. SK God bless.